Alright guys, this is local Enduro final heat here in Lanib, Lantapan, Bukidnon mga idol sa ilang second league motor series round 2 sa ilang invitational motocross competition. Sa Bukidnon, here we go mga idol. Padon Solinay. Yun. Padon Solinay, Sikoy Berpatro, Daboy Loren, Katulo. Samaya no. Leading Padon Solinay, Brian Don Carlos Bukidnon, and followed by Sikoy Berpatro, number 10, and Loren Daboy, number 6, Katulo mga idol. Oh, laka gitira. Gitira. Leading the race, my idol, Padon Solinay. Padon Solinay leading. Oh, Vera. Padon pa rin leading mga idol. Ramim Nasir Racing Team, followed by Sikoy Berpatro, and Daboy Loren pa rin ikatulong mga idol, no? This is final round Enduro, local Enduro final. Final lead, leading pa rin mga idol, no? Wow! Tinatipan talaga rin pa rin Padon. Sikoy Berpatro nagsunod. Ayun! Grabe. Baca lah. Padon Solinay pa rin leading mga day. Local Enduro final round. Series round 2. Ewan again mga idol. Happy 59 araw ng Lantapan Bukidnon. 59 araw ng Lantapan 2025. Porot kita porot. Anti lagi kamu mamai problema sa motor. Leading pa rin mga idol, Padon Solinay, local Enduro. Ayun, sinira mga idol. Sikoy, Daboy. Sino ba yung pangatlo? Ayan! Ay, sumablay mga idol. Riders down.
May problema si Lloyd Kuma sa kanyang mga idol. Yun eh. Nagpurot-purot. Checker flag mga idol. Force ito mga idol. Champion. Padon Sulinay. Sikoy Bre 4. Dapoy Loren Katulo. Alright.